الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على الرحمة المهداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم يا أول يا آخر يا سميع يا عليم يا حي يا قيوم يا فرد يا صمد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وقائدنا إلى جنات الرضوان. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الكريمات، نحن في شهر رجب، هذا الشهر الكريم شهر الله المحرم، يعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، 3 متواليات من ذي الحجة ومن ذي القعدة إلى ذي الحجة إلى المحرم، 3 شهور وحدة متبعة، ذو القعدة ذو الحجة ومحرم، ثم رجب، هذا بوحده كيجيب وحده قبل رمضان وقبل شعبان. هذا الشهر أيها الإخوة من الأشهر الحرم. بماذا تميزت الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم حرمها الله عز وجل، بمعنى جعل المعصية فيها وجعل الطاعة فيها مضاعفة، والمعصية أيضا مضاعفة، خاصة قضية الظلم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يقول الله عز وجل. ظلم النفس يكون بإهلاكها بالمعاصي، ظلم النفس يكون بإبعادها عن طاعة الله، ظلم النفس وهو يكون أيضا بإقحامها في المحرمات. فينتبه الإنسان أيها الإخوة في هذه الأشهر إلى أن يظلم نفسه أو يظلم ربه أو يظلم كتاب ربه أو يظلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بصفة عامة. لكن الذي أريد أيها الإخوة أن أتكلم أن أخوض فيه في هذه الجمعة هي حادثة الإسراء والمعراج. Nous sommes en plein mois de Rajab. Le mois de Rajab, c'est le 4e mois des mois sacrés. Il y en a 4. Dieu dit dans le Coran, en faisant allusion aux 12 mois, il a dit que l'année, l'année composée de 12 mois, parmi ces 12, il y a 4 mois sacrés. 3 qui se suivent, notamment le 11e, le 12e et le 1er. Le 11e mois, le 2e et le 1er. Dhul Qa'da, Dhul Hijja et le début de l'année qui est Muharram. 3 mois qui se suivent et le mois de Rajab, dans lequel nous sommes aujourd'hui, le 20 de Shahr Rajab. Bien sûr, Dieu nous exhorte à faire attention
surtout à ne pas se léser, surtout à ne pas s'enliser, surtout à ne pas se compromettre, hein, notamment dans l'injustice. Le verset il parle de l'injustice. Faites attention, ne soyez pas injuste vis-à-vis de vous-même, et puis injuste d'une façon générale durant ces mois. Multipliez bien sûr les bonnes œuvres, ça va de soi, parce que ce sont des mois sacrés, mais surtout évitez, hein, dans la limite du possible, les péchés, et notamment l'injustice. Moi je veux aujourd'hui vous parler notamment du voyage nocturne et de l'ascension du prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas parce que c'est déroulé dans le mois de Rajab. Faites bien attention, parce qu'il y a beaucoup de hadiths. Hein? Il y a beaucoup de hadiths rapportés, mais la plupart d'entre ces hadiths, hein, la plupart d'entre eux sont soit faibles, soit complètement mensongers. Mais moi, je saisis l'occasion de Rajab parce que chaque année, Rajab, on parle de l'Isra ou le Mi'raj, sans qu'il y ait de rapport entre le 27e jour, qui sera le vendredi prochain, le 27e jour, et le jour de Rajab. Parce que ce qui est dit dans le jour du voyage nocturne et de l'ascension, il y a plusieurs citations. Hein? Les savants ne sont pas tous unanimes sur tel jour ou tel mois. Il y a ceux qui disent que le voyage nocturne s'est déroulé Ramadan, d'autres qui ont dit Sha'ban, d'autres qui ont dit Shawwal, d'autres qui ont dit Rajab. Mais en tout cas, ce qui nous importe, nous, c'est pas le jour et le mois, hein, et l'année, même sur l'année aussi. Ceux qui ont dit le 10e année, l'autre le 11e, l'autre le 12e. Mais ce qui nous importe, nous, le plus, c'est l'événement lui-même. L'événement lui-même qui a bouleversé en quelque sorte les lois de la nature, les lois de la physique. Hein? Parce que ceux qui ont fait la physique, ils disent mais non, mais c'est impossible. C'est impossible. Hein? Il y a de traverser les 7 cieux. Hein? Et sans bien sûr équipement, etc. Et parler avec Allah subhanahu wa ta'ala et rentrer. Et tout ça, c'est fait dans un laps de temps. Je ne sais pas combien de secondes. Ou là combien de minutes. Mais ça, nous ne sommes plus dans le rationnel. Nous ne sommes plus dans les lois physiques. Nous sommes dans un autre cadre entre les mains de celui qui a inventé, celui qui a créé les lois physiques. Hein? Les lois de la physique. فإذا أيها الإخوة أريد أن أقف معكم في هذه الجمعة عند هذه الحادثة والتي نعتز بها ونفتخر بها وهي حادثة الإسراء والمعراج لا لأنها مرتبطة بشهر رجب لأن دأب على الناس تقول واحد منطف تقول له فوقاش وقعت الإسراء والمعراج يقول لك 27 رجب مكتوبة حتى في الكالندرية في حين أنه لم يصح في قضية 27 رجب ولا حديث صحيح ما كاينش شي حديث صحيح اللي كيقول في 27 رجب ولا في شهر رجب ولا في السنة نفسها العلماء اختلفوا في قضية اليوم وفي قضية الشهر وفي قضية السنة لماذا أتكلم أنا عن رجب عن الإسراء والمعراج في رجب لأن دأب الناس تعود الناس على أنهم يتكلمون عن الحادثة في رجب فأنا لا علاقة لي ب 27 رجب لا علاقة لي بشهر رجب إنما الذي يهمني أن أتبادل معكم بعض الكلام حول الحادثة حول الواقعة حول الذكرى وهي ليست عيدا ولم يثبت فيها لا سنة ولا مستحب ولا صوم ولا صلاة ولا ذكر ولا شيء باش نكونوا واضحين لأن غتشوفوا عاود تقراو ليلة سميتو 27 رجب وشهر ورجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر الأمة هذه كلها أحاديث موضوعة أو ضعيفة أو مكذوبة أغلبها إن لم يكن كلها إما ضعيفة إن فيها خلل أو أنها موضوعة complètement falsifiée tout ce qui s'est dit autour du mois de Rajab notamment dans le fait d'exhorter les gens allez-y, faites multiplier les bonnes œuvres. Bien sûr, il t'est demandé dans les 4 mois Dhul Qa'da, Dhul Hijja, Muharram et Rajab de multiplier les bonnes œuvres et surtout de ne pas t'exposer au péché. Ça c'est un verset فلا تظلموا فيهن أنفسكم الحديث معروف الآية عفوا معروفة لكن spécifier le mois de Rajab le spécifier notamment des nuits de Rajab par un certain nombre d'adorations tout ce qui a été rapporté n'arrive pas à un degré d'authenticité qui lui permet d'être cité mais les faits sont là
Hein? Les faits sont là. Il y a 2 voyages qui ont été faits par le prophète alayhi salatu wassalam. Et les 2 voyages ne relèvent pas du rationnel. Les 2 voyages ne font pas partie de ce que peut faire un humain. Partir de la Mecque à Jérusalem, 1 mois durant l'aller et 1 mois le retour. En 2 mois de voyage. Le voyage nocturne, l'aller-retour, plus le voyage de Jérusalem, de l'Quds, et la 7e ciel, et la Sidrat al-Muntaha. C'est des années-lumière, comme on dit. Des années-lumière. Tout ça, ça a été fait en quelques secondes. إذن أيها الإخوة الإسراء والمعراج من الناحية المبدئية من الناحية ceci étant dit كمقدمة كتوطئة ما فيش علاقة بين الرجب وبين الإسراء والمعراج لكن الذي يهمني أن أقف عند هذه الحادثة أولا من الناحية المبدئية لماذا الإسراء والمعراج لابد وأن نفهم المحيط الذي جاء فيه l'environnement. Alors l'environnement c'est quelque chose d'important notamment dans les versets, ce qu'on appelle asbab al-nuzul, les conditions ou l'environnement de la révélation. Parce que tu peux prendre un verset, et c'est le cas, c'est le cas d'un certain nombre des nôtres. يعني يجي عندك ويعطيك قال الله تعالى مهلا استنى شوية متى قال الله عز وجل ولمن قال وفي أي ظروف قال وهل الآية عامة أم خاصة وهل الآية منسوخة أو ناسخة هذه علوم في القرآن العظيم فانتبه أخي الكريم fais attention quand tu y avances une preuve sache que la preuve déjà il y a toute une science qui relève ce qu'on appelle de la science de la preuve. On a ramené un professeur de Tétouan à Paris dernièrement في الcolloque, il était avec nous aussi au Bourget cette semaine. C'est un spécialiste dans la science de la preuve. علم الاستدلال علم الاستدلال. C'est pas parce que tu as un verset que tu as appris par cœur ou là tu as un dire du prophète alayhi salatu wassalam. Déjà il faut que tu vois le dire. Est-ce qu'il est authentique, pas authentique? Est-ce qu'il est général ou là particulier? Est-ce qu'il a été abrogé ou là il est lui-même abrogeant, etc., etc. Il y a toute une science. C'est pour cela que nous vous disons, laissez les spécialistes faire leur boulot. Les savants, nos savants, ceux qui nous éclairent le chemin. Et passez par des savants. N'allez pas vous approvisionner directement dans le Coran ou là dans la tradition du prophète alayhi salatu wassalam. L'autre il dit Anaya ma qala Allah ma qala al-Rasul. سمعتها بودني جلست مع واحد قلت له يا أخي قال لي أنا ما قال الله وما قال الرسول قلت له أنت tu n'as pas vu ni Allah ni le Rasoul. Et yallah, ils t'ont pas parlé ils t'ont pas adressé la parole ni Allah ni le Rasoul. Premièrement ce sont l'info t'es parvenu à travers une chaîne de transmission ولا لا يعني هذا على هذا entre nous et le prophète il y a 26 شحال مصطفى المسعودي اللي حافظ هذا شحال مصطفى في مسعودي شحالين مني انت عارف انت حافظ هذا سميتو هذا سميتو سي باسكو نسيبي كنسولو لانه هو حافظ هذه النقطه هذه il y a 26 générations 26 ولا 27 ياك génération بمعنى il y a 27 personnes de nous c'est pas beaucoup finalement c'est pas beaucoup mais كتسمع يعني entre nous et le prophète il y a 26 يعني personnes qui l'ont ramené l'un sur l'autre l'un d'après l'autre واحد على هذا على هذا على هذا حتى قال فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان منا حتى لسيدي النبي il est le 26e et on va faire les 26 personnes يا عمي كتعرفهم oui ما شفتهم ما شافوك ما ريتهم ما راوك il y a toute une science de la transmission كاين واحد العلم سميتو علم الإسناد وعلم المتن علم المتن la science de المتن c'est la science du texte les sciences du texte ils vont vers le texte ils l'analysent ils les décortiquent nos savants ont décortiqué le texte est-ce que ces paroles ce sont des paroles du prophète ou là et ils sont allés dans la chaîne de transmission ce qu'on appelle les sciences de la transmission باش انت يجيك الحديث tu l'as en place par forme tac 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 يقول لك صحيح ضعيف معتل إلى غير يعني شاذ إلى غير ذلك مرفوع معلق إلى غير ذلك. إذن suivons cette logique comme ça on va être tranquille. Mais le fait d'aller directement et de me dire le prophète a dit, premièrement il faut me dire que le prophète a dit d'après un tel d'après un tel d'après un tel d'après un tel mais tu vas غتعيا في الطريق
غتعير 26 واحد. إذا خلي العلماء، خلي لي سبيسياليست يفون تيبارني سيت جيمناستيك انتلكتويل كي ني با تابورتي. هذا مهم جدا، لأن تلقى واحد يقول لك خليني من سميتو من علم أصول الفقه، خليني علم الأصول ضيع سنة الرسول، لا دستور لا ميثاق قال الله قال الرسول، لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول. وين قال الله وقال الرسول؟ راه كيفاش؟ واحد يقول لي بحال اللي قلت لكم أنا كان آمن بما قال الله ما قال الرسول، قلت له حتى ما قال الرسول راه كيقولوا بنادم، واحد بنادم سميتو ابن فلان العلامة الفلاني كيقول لك ويصل لك. إذا أنت تمر أنت تتكلم عن القرآن وعن الحديث من خلال رجل ومن خلال ما فهمه الرجل. Là, je relativise un certain nombre de choses. Faites attention. Comme ça, quand vous avez ça en tête, vous allez relativiser beaucoup de vos prétentions. On va tous se calmer. أنا قلت لكم يعني راه la science c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu en étales. هكذا كيقولوا ياك. La science c'est comme la confiture. Moins tu en as, plus tu en اللي عنده غير واحد لاكويير صغيره ديال الكونفيتور فكيفوتها على الخبز كامل. لو كان عنده بزاف د الكونفيتور كاع ما يفوتهاش. اذا راه العلم اخواني الكرام بلوس تيونا بلوس كتثقال بلوس تي نيونس. وي اذا لقيتو واحد عالم il nuance beaucoup, il relativise beaucoup, il montre que il ne maîtrise rien, هذا راه عالم. mais celui qui vous dit les certitudes oui non الكلام تاعك ها واش قال فيه الله ها واش فيه الرسول. سي با سي سامبل كو سا، سي با سي سامبل كو سا. اتونسيون. والا يعني علاش جاو العلماء؟ يعني العلماء واحد مور واحد، جاء ابو حنيفه، جاء موراه الامام مالك، ثم الامام الشافعي، ثم الامام احمد، وهادو متسلسلين شي قراشي لان بري سور لوتر. الشافعي سي ليليف دو الامام مالك، الشافعي سي ليليف de l'imam Malik, ولكن il a يعني s'est doté d'une école jurisprudentielle مذهب فقهي. وعلاش سيدنا الشافعي ما قالش انا الشيخ ديال الامام مالك صافي؟ لا، قراه الامام مالك وبعدين عندما تعلم دار المذهب ديالو. هو قرر الامام احمد، والامام احمد عندما ايضا تعلم دار المذهب ديالو. والمذاهب الاسلاميه اكثر من 4، هي 14، هي أكثر من 20، لأن المذهب هو ما فهمه العالم. واحد المرة سمعت واحد الكلام من واحد السيد ما شاء الله عليه، الشباب ديالنا كيزعموها. قلت له يقول مالك، اش قال لي؟ أنا كنقول لك ما قال الله وما قال الرسول، أنت كتقول لي ما قال مالك. تقادوا الكتاب كيقولوا في الجزائر، تقادوا الكتاب. يعني صافي هو هذا اللي عايش في 2018 مع الإمام مالك ما شاء الله عليك. قل لك يا أخي أنا كنقول لك ما قال الله وما قال الرسول، مي تي كي باش تقول لي ما قال الله؟ ومالك ماشي ما يقولش ما قال الله ما قال الرسول. d'autant plus que Malik n'est pas en France. Il n'a jamais mis ses pieds ici. Il n'a pas quitté Midi. أي عقال أنت اللي عايش في فرنسا في ليل في ال 21 سيكل في 2018 تعرف أكثر من مالك اللي عاش في المدينة وكبر في المدينة وقرأ في المدينة. الإمام مالك كان كيتمشى بالحفا في المدينة، بالحفا. علاش؟ كيقول ما يمكنليش أنا نتمشى بالصباط نتاعي على الآثار ديال سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن تيليغون واخا بالحفا. الإمام مالك كان إليغون، ما كيديرش جوج ديال الدروس بلباس واحد. إذا لقيتو شي واحد مثلا من المغرب العربي أو المغرب عنده جليبة في كل جمعة بوحدها وفي السبت جليبة وحدها، ما تاخذوش على هذا مالكي. لأن حنا عندنا في المغرب كنقول لك حنا كنقلدوا مالك، ياك يقلدوا حتى في اللباس. ما تجيليش مقطع وتقول لي أنا كنطبق مالك. البس يا صاحبي، البس قد الأمور نتاعك. مالك كان إليغون، كان بروبر، وما كانش كيدرس رضي الله عنه. حنا فتحنا عليه قوس، ما كانش كيدرس إلا في حضرة شرطيين. Il ne faisait pas un dars l'imam Malik qu'en présence de 2 policiers, de 2 agents de sécurité. واحد منا باش اللي فهم عليه يقول له خرجوا عليا. هذا هو الإمام مالك. إن شي واحد ينعاود ما يحشموش، والله ما يحشموا.
انت خدام كتطبخ وجدت الدرس تبارك الله، هذا هو يجي ويكسر لك كل شيء، يكسر لك كل شيء. الإمام مالك جا له واحد يعني جا قال له أنا جيت شهر وأنا كنتمشى حتى وصلت عندك. ايوا قالوا لي راه مشي عند مالك، ما كاين حد في المدينه كيجاوب الا مالك، لا يفتى ومالك في المدينه. بيرسون نوز ريبوندر، بيرسون نوز افونز اون فتوى ولا ريبوندر على بلاص دو مالك طونك مالك اي بريزون، مالك بن انس. فقال له اسال سؤالك، فازي بوز تا كيستيون. فسال سؤاله فقال الامام مالك لا ادري. احنا عندنا الان سعيد اذا قلنا لا ادري ما يصليش بين الفجر، غيتير في العشاء. إذا كان كيدير الدرس بين المغرب والعشاء سولوا واحد منا ويقول له خويا لا أدري. هي لا أدري، أنت ماشي فقيه، هذا عالم. قال له لا أدري. فقال له ومن يدري؟ إذا أنت ما تجاوبش سي توا tu n'as pas la réponse. Mais qui est-ce qui va me répondre؟ قال له الذي علمه الله، celui qui a la science. Moi je n'ai pas la science sur ça. وانتهى. في الآخر أحدهم قال على المشي مالك أبو هريرة يعني أو عبد الله بن عمر قال لا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم. Ne mettez pas nos dos comme des ponts pour aller en enfer. يعني on légalise en quelque sorte l'illicite. أعود أيها الإخوة، أعود إلى الموضوع الذي نريد أن نتكلم فيه بعض الشيء، وهو الإسراء والمعراج. وقلنا أنه لا بد وأن ننتبه إلى المراجع والمصادر التي يجب أن نتمكن منها إذا أردنا أن نكون على بين قوسين أو بين ظفرين، يعني ناس ديال العلم وديال الاستدلال. المهم كل ما جاء في اليوم والشهر والسنة أنا لن أقف عنده كثيرا. الذي يهمني هي الرحلة. الرحلة لماذا؟ قلنا كان فيه ظروف، لابد تفهم هذاك الظروف باش تفهم الواقع، كما أنك لازم تفهم الظروف ديال الآية، وبها دخلت في هذا القوس، تفهم ظروف الآية، أسباب النزول وأسباب الورود. أسباب الورود لماذا؟ لمن؟ للحديث. وأسباب النزول للقرآن الكريم. أي حديث لازم تشوف تنزل وتوقف علاش سيدي النبي قال هذا الكلام، لمن قالوا، ولماذا قالوا، وفي أي ظروف، وهل قيل حديث آخر في نفس الموضوع. العلماء كيجمعوا ملي كطرح عليه سؤال كيجمع كل الأحاديث اللي جاوا في ذاك الموضوع، وكيجمعوا الآيات كلها اللي جات في ذاك الموضوع. بعد ما يجمعوا كل شيء عاد يخرج يدي منها الدليل. الدليل لا يؤخذ من آية واحدة أو من حديث واحد، إنما يؤخذ من كل النصوص التي جاءت في ذلك الموضوع. فهنا أيها الإخوة نحن نعلم أن حادثة الإسراء والمعراج جاءت في ظروف صعبة وصعبة جدا لرسول الله. أولا احنا في عام الحزن، السنة الخامسة قبل عام الحزن. سيدي النبي صافت هرب 102 ولا 107 إذا تعقلوا، فيما يسمى بهجرة الحبشة الأولى. في la 5e année, à peine on commence, on a constitué, le prophète a constitué يعني un ensemble, يعني un groupe en quelque sorte, un groupe de compagnons. Et 100 c'est beaucoup, le chiffre 100. Parce que oui, en 5 ans, c'est ce qu'elle a pu يعني réunir. Il les a envoyés dans un bled très lointain, qui est celui de l'Abyssinie, de l'Habasha. Ça lui a fait mal, très très mal, le fait d'envoyer des gens dans un patelin يعني lointain. aucune ما عندوش سميتو الاخر الواتساب ولا الفيسبوك ولا يكومونيك افيك او، يعني ما عندوش سميتو، مشاو. le risque qu'ils disparaissent موجود. La preuve c'est qu'ils sont restés là-bas combien d'années? 15 ans. 15 ans. من la 5e année راه كندير لكم غير المراجعه petite révision par rapport à ce que nous avions dit il y a longtemps يعني de la 5e année jusqu'à la 7e après الهجرة أثناء حصاره لخيبر في السنة 7 للهجرة. 100 personnes. Le prophète il a en quelque sorte une défense potentielle
une défense potentielle l'a envoyé vers le. Là, c'est un coup sur le prophète alayhi salatu wassalam. Deuxième coup, la même année, la 5e année, il a perdu son oncle. La protection extérieure. La même année, il a perdu sa femme, Khadija, le réconfort intérieur. Du coup, tac, tac, tac. Et puis, il est arrivé à cette conclusion finale, c'est que les Mécois ne vont pas se convertir. Ils ont fermé leur cœur, ils ont fermé les portes de leur cœur. انتهينا. سيدي النبي بعد ما صافت 107 إلى الحبشة وكانت وكان وقع هذا الأمر كان وقعه على النبي عليه الصلاة والسلام ثقيل، ثم فقد عمه، ثم فقد زوجه، وسمى ذلك العام السنة الخامسة أو السادسة، سماها عام الحزن. والنبي حزن تألم كثيرا، فقد عمه، فقد مرته خديجة رضي الله عنها، إلى أنه وصل إلى القاعدة أن مكة لم تعد تصلح للدعوة. أعيا في الدعوة الناس ما بغاوش يحلوا القلوب ديالهم، لا يريدون، اتخذ جميع السبل جميع الطرق حتى يصل القلوب، لم يصل. وهنا فكر في أن يخرج من مكة، هو اللي غادي يخرج غادي يخرج إلى ثاني مدينة بعد مكة، وهي الطائف. الطائف هي ثاني مدينة وليس المدينة، هي ثاني مدينة بعد مكة وقريبة على مكة على كل حال 60-70 كيلومتر. ذهب إلى الطائف وتعرفون القصة، حرشوا عليه الصبيان والعبيد وضربوه وأدموه سيلوا منه الدم صلى الله عليه وسلم. Ils lui ont réservé un mauvais accueil. Puis il est rentré, 4e coup. Il est rentré, la 5e coup, c'est que on lui a interdit l'entrée à la Mecque. Alors les coups, nous sommes au 5e, interdit d'entrer à la Mecque. Ça fait, on lui a retiré les papiers. Il est resté, l'orak. 6e coup, c'est qu'il va entrer à la Mecque sous protection. Le Mécois, qui est né à la Mecque, c'est Nenbi. Il a grandi à la Mecque. Il aura besoin de quelqu'un qui va le cautionner et qui va lui faire le garant en quelque sorte. فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لاجئا comme réfugié. Alors imaginez quelqu'un, il est né dans un bled, il a grandi dans ce bled, et puis il est devenu réfugié dans le même bled. On peut être réfugié ailleurs, ولكن réfugié في le même bled. أخويا les coups جاو واحد مور واحد. مشى للطائف استقبلوا استقبال سيء, un mauvais accueil, puis il rentre, on lui interdit l'accès à Mecca. Puis, exceptionnellement, il y a quelqu'un qui s'appelle Mut'am bin Adi, ou Mushrik. Et c'est lui qui va lui permettre de réintégrer la Mecque, mais dans des conditions. Ce condition. Tu dois faire ça et pas ça. Là, le prophète, alayhi salatu wassalam, toutes les portes sont fermées. C'est l'environnement de l'Isra ou le Mi'raj. Vous comprendrez l'importance de l'Isra ou le Mi'raj. Les portes sont fermées. Les portes des hommes. Mecca. La porte de la Mecque, et toutes les portes sont fermées. Il n'y a qu'une seule porte qui reste ouverte, qui est celle du ciel. هذه ما كتسدش، هذه ما يقد حد يسدها عليك. لذلك عبد الله بن منصور دار محاضرة في البورجي سماها 92-722. تبعتوا المحاضرة ديالو 92-722. قلت له قال لك أنا le titre de la conférence c'est ça. 92-722. يا ودي قال لك غنقولها لكم مني غادي نجي للمحاضرة. وهي 92-722 هي يا رب. Y A يا رب. صافي ذاك التليفون عقلتوا على التليفون اللي كيدير هكذا ماشي دابا تك 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 هذاك سر عقلوا هذا عندكم كان فيه لي شيفر لي لتر ياك. فكون tu fais tourner راه tu composes des chiffres et en même temps des lettres. Les lettres sont traduites par le téléphone, les chiffres sont traduits par le téléphone en lettres. 92 c'est YA, YA, رب 722. من قالها لنا عاد قلنا بون انت مشيتي حتى اللي حنا نسينا دابا حنا كنفكروا غير في هذا. بقيناش كاع هو كيعقل عبد الله بن منصور تبارك الله عليه. فسا conférence c'était يا رب. Mais يا رب c'est ce que tous les prophètes ont dit. سيدنا يونس
سيدنا يونس يعني quand il était dans le ventre يعني de la baleine اش قال؟ يا رب. سيدنا إبراهيم envoyé vers le feu اش قال؟ يا رب. سيدنا نوح اش قال؟ يا رب. هذا لا كلي de l'intervention divine. دابا حنا الآن ما كنقولوش يا رب. et quand on dit يا رب on le compose pas bien. يعني يعني كنصونيو شي حاجة أخرى. ça sonne ailleurs. ça sonne pas فين hein. quand tu dis يا وكذلك ننجي المؤمنين في سورة يونس. سيدنا يونس رب العالمين عندما سيدنا يونس alors que سيدنا يونس راه il a commis une petite gaffe ولا لا؟ il a commis une gaffe. il a laissé سميتو بالدارجة ديالنا حنا abandon de poste. ربي قال له غتبقى مع هذا القوم. دعاهم ما بغاوش يسمعوا. مشى بلا ما يقولوا رب العالمين مشي. هنا خطأ في هذه النقطة. الخطأ ديالو رب العالمين غادي يصوبوا ليه ولكن سابا ليكوتي غيمشي في البحر غيرميوه في البحر وغياكلوا الحوت وغيسرطوه وغيخرج في واحد سميتو لابلاج واحد تما راه غيفوت فيها سيدنا يونس. ومنين غادي يرجع للقوم ديالو ils sont combien? plus que 100 000 de l'époque c'est 100 millions d'aujourd'hui. plus que 100 000 وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. من نرجع عندهم نلقاهم مسلمين. قال عجبه ما بغيتوش تسمعوني حتى مشيت ورجعت لقيتكم سلمتوا. بمعنى إنك لا تهدي من أحببت. هذا ربي كيقولها لسيدي النبي ماشي أنت اللي كتهدي الناس. سي با توا اتونسيون في غاف tu n'es qu'un moyen. أنت وسيلة أما القلوب بيد الله. أنت هضر مع الإنسان سمعك ما سمعكش tu es payé tu es récompensé. ماشي حتى يولي ولا حتى يتبعك ولا حتى يعطيك الحق. غير هضر عرفت تهضر ومشي ازرع ومشي. غيجي واحد اخر غادي يسقي ذاك النبته اللي زرعتي ويجي الاخر يسقيها وفي الاخر ذاك النبته غتزهر وانت عندك الاجر. اما تبقى مع واحد ولا مع مجموعه تهضر معاهم تهضر وفي الاخر تقول ما فيكمش الخير ما بغيتوش تسمعوني يمكن انت اللونجاج نتاعك ماشي حتى لتما. اذن ايها الاخوه فهنا سيدي النبي نزلوا عليه ضربات متتاليه دي كو كونسيكوتيف الى انه ربي يا رب انا صافي جو مغون ما مشاش ما خروج. راه كل شيء لحركه سيدي النبي من الله عز وجل حتى خروجه الى المدينه المنوره بامر من الله عز وجل. انتم عرفتوا القصه عندما جاء جبريل ذاك الليله قال له لا تبيتن الليله في فراشك. Ne dors pas chez toi cette nuit. علاش؟ parce qu'il y a quelque chose. Une décision a été prise à ton encontre. عاد خرج سيدي النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا القصة نتاع سيدنا يونس مع سيدنا يعني اي بورتون سيدنا يونس بعد ما تمارا في لو فونتر اش قال؟ قال يا رب يعني سبحانك يا سيدي اش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجاب له الله عز وجل. وفي نفس الآية في آخر الآية وكذلك ننجي المؤمنين. ماشي خاص بسيدنا يونس. ربي ما كينجيش غير الأنبياء كينجي حتى الأولياء. شكون الأولياء؟ أنا وأنت. عندك تقول الأولياء هو ذاك اللي عنده الرزة وعنده الجلاب وداير فون دو كوميرس. لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. زيد سي سعيد الذين آمنوا وكانوا يتقون. يوم احنا كلكم أولياء الله. عندكم يغلطكم شي واحد يتلقى معاك في المترو يقول لك أنا أجي أنا أولياء الله. بحال اللي قلت لذاك السيد هذاك جا عندي قال لي دار لي هكذا مشيت عنده قال لي جيبي غادي نقرا لك سميتو كيفاش كيسميوهم لافنيغ ولا سميتو. قلت له مون افنيغ جو لو كوني il dépend de ce que je fais aujourd'hui. لافنيغ راه ماشي انت اللي غديرو اللي يخدم اليوم غادي يلقى غدا. قلت مي بارلون دو تيان بارلون طون افنيغ عمي ما عندكش لافنيغ انت راك في المترو ديال باغي مكمل كتقلب لي على لافنيغ ديالي انا لافنيغ ديالي كنرتبو كنهيئو جو لو بريبار اون فونكسيون دو سكو جي ونطلبو ربي العالمين يبارك لي فيه. من انت راك في واحد الحاله ماشي هي هذيك. ايوا قال لي بعد عليها لا هيا روح جري عليا باسكو يعني ضيعت له سميتو الاخر. اذا الاولياء عند الله سبحانه وتعالى هما انت وانا. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون. تآمن بالله سبحانه وتعالى كلنا مؤمن، والتقوى مسألة نسبية، سي غولاتيف. التقوى سي با ابسولي، ما يمكنش واحد متقي رب العالمين سميتو يعني شوية حسب كل واحد حسب مل. في هذه الظروف، في هذا الجو اللي سيكو واحد مر واحد، وإذا بدعوة إلهية جاية من السماء نزل بها سيدنا جبريل. الله سبحانه وتعالى قال له لجبريل prends cette invitation. Eh ben, chemine-la vers le prophète et dis-lui que tu es invité chez nous في السماء. باش تعرفوا سيدي النبي هذه الدعوة الإلهية كيفاش جات فعندها معناها. جاء سيدنا جبريل لقى سيدنا النبي ناعس فقال لك همزني. Il m'a réveillé, je me réveille, je vois personne. عاود je m'endors, عاود il me réveille deuxième fois, la troisième fois, il me réveille, il me prend par ma main. والداني il y avait deux anges, ils m'ont ouvert. هنا عاود واحد المعجزة أخرى. Ils m'ont ouvert, opération à cœur ouvert, sans anesthésie, docteur, sans anesthésie ولا rien du tout. ولا stérilisation ولا حتى شي حاجة. هو كيشوف. قال لك حلوا لي الصدر ديالي، خرجوا القلب ديالي، حلوه، غسلوه بزمزم وردوه لي في بلاصتو. لا اله الا الله. ما خيطوا ما داروا والو، كلشي ولا هكذاك. اون ني بلي دون عندكم غتروحوا ديروا هذا الشيء تقول راه سي بوسيبل. نو نو سي با بوسيبل. باسي باغ ان شيروجيان ويدير لك ان انتروتيان كيستيونير مع الانستيزيست ولي زاليرجي تاعك، وبعدين عاد اطلب الله سبحانه وتعالى تفيق. يعني بعد ما هذا. ف يعني هذا ألم نشرح لك صدرك عندما كان صغيرا كنت ليتي بوتي، وثم عند قبل ما يطلع. الآن خصك تطلع انتاكت. اي بورتون لو بروفيت كان انتاكت ولا لا، كان بيو. اون فا انكور لو بيوريفيي دافونتاج. علاش؟ باسكو غادي يمشي الى الحضره الالهيه. اي بان قال لي يلا تركب. اش غنركب؟ ان موان ترونسبور جو ني جامي فيو، سميتو البراق. البراق عنده الجناح ما بين فوق الحمار وتحت البغل، ولونه ابيض. يعني entre يعني l'âne et la mule, avec des ailes de couleur blanche. C'est le moyen de transport qui va le transporter de Mecca jusqu'à المقدس. سيدي النبي قال لك لا فيتاس نتاعو، شاف له في الكونتور شحال كيجري. قال لك اسيدي لا فيتاس نتاعو فين كيحط عينه كيحط رجله. تصور انت إذا سر عينك هكذا tu peux voir 20 كيلومتر 30 كيلومتر في لوريزون، فين كيحط عينه كيحط رجله. وصلني سميتو للقدس. انا اليوم فقط تكلمت في لونفيرونمون. حتى الجمعه الجايه غنكون 27 رجب. يعني جو فوزي دوني نونتري او ماتيير باش نهار الجمعه ان شاء الله غندخلوا في التفاصيل. لكن اللي كيهمني ماشي القصه وشاف هذا وشاف واحد كيضربوا بالحجره، الاخر كيقطعوا له الشنيف ديالو، واحد المراه معلقه بالثدي ديالها. غادي نوصل لهذا الشيء، ماشي هذا هو المهم بالنسبه لي. بالنسبه لي جات له دعوه الهيه من السماء بعد ما تمحن، والايه كتقول وكذلك ننجي المؤمنين. بالمفتاح ديالاش؟ يا رب انت انا في هذا الزمان. ربي ما تبدلش. عندكم تغلطوا، ربي ما كيتبدلش. لا تاخذه سنه ولا نوم. هو مستعد غادي يركبك على البراق، غير يركبك على الريح، على البرق، مستعد يوري الحيط هذا غادي يتشق وغتفوت منه. وعندنا قصص في هذا المجال. حنا تبدلنا. اما الله سبحانه وتعالى كيقول وكذلك ننجي المؤمنين. ce que nous avons fait à Jonas et à Abraham et à Noé et à tous les prophètes et à Mohammed alayhi salatu wassalam, mais bien sûr on peut le faire. Pour qui? Pour les croyants que vous êtes. Et nous avons vu à travers l'histoire des personnes physiques comme nous, des awliya Allah salihin. ماشي les awliya de fonds de commerce, des vrais awliya, ce qu'on appelle les alliés de Dieu. On a vu كيفاش الله سبحانه وتعالى هذا واحد خرج معاه السبع، هذا ولي من أولياء الصالحين سميتو سفينة ولا لا؟ خرج معاه السبع. انت لا رياكسيون كتا اون فاس غيان دان شيان اونغاجي، ماشي السبع. واحد شرف الله قدركم واحد الكلب ان بيتبول، انا عارفه شكون سي كوا سميتو ولا ان بيرجي المون ولا دوبيرمان ولا لي غاس اللي كتعرفوا، يخرج معاك بالليل بوحدك
اش الجلد نتاعك غادي تشوك. هذا خرج مع السبع، كان كيدور على سيدي النبي، هذا سفينه، كان كيدور على سيدي النبي، il cherchait après le prophète عليه السلام et ses compagnons. يعني سبع، كواكو في اللغه العربيه السبع ماشي غير اليوم، غير باش يمكن لو شيان سي ان سبع، لو لو سي سبع، لا ين سي سبع في اللغه العربيه السبع، ماشي هو الاسد، الاسد عنده سميتو الله. المهم خرج معاه، فقال لك اش دار هذه السفينه؟ سفينه لان اولياء الله كيعرف ان هذا المخلوق اللي هو السبع لا يتحرك الا باذن الله. فقال لك شدوا من ودنه، اسمع مزيان، شدوا من ودنه. قال له تيمكوني؟ تعرف كي سميتي انا؟ انا سميتي سفينه مولى رسول الله. Je suis un des serviteurs du prophète alayhi salatu wassalam. Vas-y, montre-moi le chemin et protège-moi jusqu'à ce que j'arrive à destination. فقال لك فطأطأ السبع رأسه. قال له j'ai compris. أيوة. فدله عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا أمثلة كثيرة. وعندنا le téléphone avant le téléphone. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه par télépathie. Par télépathie, il parle avec un compagnon. يا سارية، يا سارية الجبل الجبل. الجمعة الجاية غادي نقول لكم ما معنى يا سارية الجبل الجبل. ماشي غير بالصوت، بالصورة. Il a communiqué, سيدنا عمر a communiqué avec سارية اللي هو un commandant. أيوة. le son et l'image. Avant هذا سميتو هذا الشيء هذا. هو في المنبر. Il est en train de prêcher. En train de prêcher هكذا ويبان له un écran قدامه. La situation, le champ de bataille dans lequel il y a Sariya. Et Sariya, il est dans une embuscade. Il est entouré de l'ennemi partout. فقال له يا سارية الجبل الجبل. Du côté de la montagne. الناس في الجامع اش دخل شي في شي. من يكمل الصلاة قال له يا أمير المؤمنين راك قلت كلام ما فهمناش. قال له ماشي لكم، أنا كنت كنتكلم مع ناس آخرين. عندنا هذا الشيء هذا ماشي ما عندناش. وإن شاء الله الجمعة الجاية غادي نزيد لكم إن شاء الله فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، أن ييسر أمورنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخت تريد منا الدعاء، أخت مريضة، الله سبحانه وتعالى يشفيها ويعافيها. وفي نفس الوقت أيها الإخوة، مفروض كان عندنا موعد نجمعوا الفلوس لجمعية من إسبانيا. عندنا ترتيب، un programme de collecte de fonds. يعني on prend les rendez-vous تبارك الله pour prendre rendez-vous ici مسجد الإمام تبارك الله un an et demi, 2 ans يعني d'attente. C'était prévu qu'on collecte pour une mosquée d'Espagne, de Valence, والله أعلم، ولا de Séville. ما خليش حسن يعرف. Et puis on a quelqu'un en attente. هي à côté. اللي هو la mosquée de Béthune. Une très belle mosquée. Je vous invite à aller du côté de Béthune. Anna, j'étais enseignant en 93, 94, 92. J'étais enseignant à Béthune. Il n'y avait pas de mosquée à Béthune. Il y avait juste un couloir. Comme un couloir. Fait, allez, 3 mètres grand maximum. 3 mètres sur une dizaine de mètres. C'était la mosquée de Béthune. Dans le bas d'escalier d'un bâtiment. L'Ikhwa, machallah, docteur Yassine, le cardiologue, que beaucoup d'entre vous connaissent. Il a pris le projet avec le docteur Abdel Fattah aussi. Ils ont acheté un terrain, ils ont construit une mosquée avec un minaret, avec un dôme, et c'est une belle mosquée. Allez-y, Béthune c'est à 40 km. روحوا تشوفوا. الحمد لله il est opérationnel مفتوحة، لكن ils sont surendettés. وجمعنا لهم هنا واحد العام. فكنت il nous a contacté قال لك يا اخواني حنا on a personne. Après Allah subhanahu wa ta'ala illa antum. Puisqu'on a un rendez-vous l'an, on ne va pas le rater parce que si on attend, ils vont attendre plusieurs mois. On va permuter, on va échanger. Avec le rendez-vous d'Yal Smitou d'Yal Ikhwa, on leur donne Inch'Allah et on fait passer l'Ikhwa d'Yal Béthune. Ils ne sont pas là, mais nous sommes leurs ambassadeurs. Nous sommes, nous, les responsables de la mosquée de Béthune. Vous êtes tous concernés par le projet de Béthune. Il n'y a pas que le docteur ou un tel ou le frère ou la kada. إنما نحن أيضا نحن نبني المساجد في أوروبا كلها. أينما أتيحت لنا الفرصة أن نبني مسجدا بنيناه. Là où nous pouvons يعني construire, financer, aider, d'autant plus qu'aujourd'hui, il est à l'ordre du jour le financement des mosquées. Qui finance les mosquées de France et de Navarre? Mais ce sont les musulmans. Mais on persiste à ne pas nous croire. Au moins vous le croyez. Que la mosquée a dit, la mosquée de Villeneuve-d'Ascq, avec l'argent de la communauté, voire même au-delà de la communauté.
Il y a des gens qui ne font pas partie de la communauté, des citoyens nous ont aidés. Barakallahu fihim. C'est comme ça, la plupart des mosquées de France ont été construites avec l'argent des fidèles. Continuez de la sorte, continuez à financer votre infrastructure, notamment les Averroès. Nous avons eu des aides à droite, à gauche. Mais surtout le gros lot, c'est vous, c'est nous, c'est la communauté musulmane qui finance ces équipements et ces investissements. Ça, je vous invite, ikhwani, akhawati, on va leur collecter. صافي الحمد لله. عبد الحق عندما كيمشي بزاف هو البيتون، فان شاء الله غادي نجمعوا وغندير لهم مفاجأة. On va leur faire une surprise ان شاء الله. La surprise il se fait avec une somme conséquente. ياك؟ والا سي با مفاجأة، مفاجأة. إن كاين المفاجأة كاين المفاجأة. مثلا تقول لولدك اولدي ندير لك une surprise، كتعطي له 5 euros، يقول لك بابا ميرسي pour la مفاجأة. Mais si tu lui sors un billet ديال 100 euros، papa oui, pour une surprise c'est une surprise. أنا كنقول غير 100 باسكو أنا كنعطي غير 100 لولادي. كاين اللي كيعطي 500 هذاك راه يردوا فورتوني يعني. فاذا ان شاء الله ندير لهم مفاجاه، نجمع لهم ما تيسر ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونقول لهم انتم غايبين حنا فكرنا فيكم. باسكو لا موسكي دو بيتون سي اوسي نوتر موسكي. Et c'est pas انتم راكم درتو، mais حنا on a su vous êtes surendettés et les surendettés font partie des 5 يعني comment on appelle ça, des 5 catégories de personnes qui ont droit à la zakat. إنما الصدقات يعني الزكوات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى أن قال والغارمين. C'est qui le غارمين؟ Les surendettés. Les surendettés هذو من الغارمين. ونطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. وهذه الأخت شفاها الله وعافاها، اللهم اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يسر لنا أمورنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا مستجيرا إلا أجرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا مسحورا إلا فككت سحره، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا فيها صلاح إلا يسرتها وعنتنا على قضائها. ربنا اجعلنا لك ذاكرين، ربنا اجعلنا لك شاكرين، إليك منيبين، عليك متوكلين، منك قريبين، من أعدائك بعيدين. اللهم اغسل حوبتنا، سدد رميتنا، ثبت حجتنا، اسلل سقيمة صدورنا. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا، سلما وسلاما لنا ولغيرنا، واجعلنا فيه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.